सदा प्रभु परमेश्वर नाम धन्य हेउ। आम्भमानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। आम्भमाने जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसर शब्दवाणी विषय रे आमे प्रतिदिन अध्ययन करि आसुछु। प्रथम बाणी रु षष्ठ बाणी पर्यंत आपण वीडियो देखिथिबे बोली मु विश्वास करे। आसंतु आज जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसर शेष बाणी जे सप्तम बाणी विषय रे अध्ययन करिबा। जीशु एही क्रम रे ही कहिले कि तुमे केमती जानिलो एटा प्रथम एटा द्वितीय तृतीय बोली तुमे केमती जानिलो एटा भूल बोली केते लोक माने कहउचंती, किंतु जेउ बाणी प्रथम कहिले द्वितीय कहिले सही क्रम रे आमे एते जतन देबा नाही। किंतु जीशु कहिचंती, जीशु कहिले तो कल्वरी क्रूस रे जीशु झुलुथिबा समय रे एही सातटा बाणी कहिचंती। ताहांक मुखरु जहा निर्गत सही बाणी आम्भमानक निमंते गुरुत्वपूर्ण अटे। जीशु जेउ समय रे कहिथिबे ताहा रिसर्च करी से माने एही ऑर्डर रे एही क्रम रे देइचंती। सेति पई एही क्रम विषय रे आमे एते जतन देबा नाही। किंतु जीशु शेष समय रे एही बाणी सब कहिचंती। एही शब्दवाणी विषय रे अध्ययन करिबा आम्भमानकर आध्यात्मिक जीवन रे लाभजनक हेबो। सेति पई आसंतु आज जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसर शेष बाणी बा सप्तम बाणी विषय रे अध्ययन करिबा। पढ़िबा लुकलिखित सुसमाचार 23 पर्व 46 पद। आउ जीशु उच्च स्वर रे डाकी कहिले, हे पिता तुम हस्त रे मो आपनार आत्मा समर्पण करुअछि। एहा कही से प्राण त्याग कले। जीशु कहिले, हे पिता तुम हस्त रे मो आपनार आत्मा समर्पण करुअछि। हेले आमे देखिलु प्रथम बाणी जीशु कहिले, पिता एमानक क्षमा कर, से माने कौन करुछंती ताहा जानती नहीं। यह जीशुंकर प्रथम बाणी ताहा ईश्वर निकट रे से प्रार्थना कले। तापरे जेउ बाणी मझिरे अछि चतुर्थ बाणी आउ थरे से पिता निकट रे कहिले, किंतु से समय रे से हे पिता बोली डाकी नथिले। जेउ समय रे समग्र मानव जातिर पाप ताहांक उपरे बर्थिला, पापर दंड पाउथिबा समय रे माने से जेउ समय रे पापार्थक बलि होइथिले सेई समय रे हे पिता बोली से ईश्वर को डाकी पार नथिले। सेई विषय में ध्यान करिथिलो। से समय रे जीशु कहिले, हे मोर ईश्वर, हे मोर ईश्वर तुमे काईकि मते परित्याग कलो। जेउ समय रे जीशु क्रूस रे पाप स्वरूप होइथिले, आम्भमानकर पापर दंड रोग समस्त नकारात्मक विषय जीशु जेतेबेले बहन करथिले, से समय रे पिता बोली डाकी पार नथिले। आम्भमानकर पाप जोगु ईश्वरक सम्मुखरु से विच्छिन्न होइथिले। किंतु षष्ठ बाणी रे से कहिले समाप्त हैला बोली, माने जीशु पाप निमंते जेउ बलि उत्सर्ग करिवार थिला से सब समाप्त हैला परे, पापर दंड सब बहन करि सारला परे शेष रे जीशु एपरि डाकंती, हे पिता, हे पिता तुम हस्त रे मो आपनार आत्मा समर्पण करुअछि। तांकर जेउ संपर्क थिला पिता पुत्र सेही संपर्क अनुसार एबे डाकुचंती। जीशु पितांक निकट रे अपना आत्मा समर्पण करुचंती। केते लोक माने कोन भाबुचंती, जीशु आम्भमानक निमंते तांकर रक्त तांकर जीवन मूल्य स्वरूपे देले, ताहा शत्रु हस्तरे माने शैतान हस्तरे देले बोली भाबुचंती। कारण से माने कोन भाबुचंती, से आम मानकर मुक्तिर मूल्य स्वरूप अटंती बोली वाक्य रे लेखा हैछि। तो सेति पई से माने कोन भाबुचंती, आम माने आगरे शैतानर अधीन रे थिलो, शैतानर दासत्व रे थिलो। सेथिरु आम मानक उद्धार करिबा निमंते जीशु तांकर रक्त शैतान हस्तरे देले, सेमती देकी आम मानक उद्धार करिसंती बोली भाबुचंती। किंतु एही विषय का में ठीक भाबरे जानिबार अछि जे जीशु तांकर रक्त कि तांकर प्राण शैतान हस्तरे केबे देले नहीं। आम्भ माने पाप करुथिबारु ईश्वरंक ठारू विच्छिन्न होइतिलु। जेउ प्राणी पाप करे से मोरिबो बोली सदा प्रभु आज्ञा देइथिले, सेति पई आम्भ माने समस्ते दंडर योग्य थिलु। जीशु आम्भमानक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे पिता परमेश्वरंक एक बलि स्वरूपे तांकर रक्त ढालिले। पापर दंड बोही सारला परे
एबे तांकर आत्मा पितांक हस्तरे समर्पण करुचंती। केते लोक माने भाबुचंती शत्रु शैतान जीशु ख्रीष्टंक क्रूसरे मारिदेला, से हत्या करिदेला बोली कहउचंती, किंतु शैतान जीशुंक केबे हत्या करि नहीं, से करि पारिबो नहीं। शैतान जीशुंक हत्या करि पारिबो नहीं, से जीशुंकर आत्मा को से नहीं पारिबो नहीं। जीशु कल्वरी क्रूसरे प्राण त्याग कला परे तांकर आत्मा शैतान नरक को नहीं गला बोली केते लोक माने भाबुचंती, किंतु जीशुंकर आत्मा शैतान केबे नहीं पारिबो नहीं। जीशु एठारे स्पष्ट भाबरे कहउचंती, हे पिता तुम हस्तरे मो अपनार आत्मा समर्पण करूची। हेले जीशु अपना आत्मा पिता परमेश्वरक हस्तरे समर्पण कले। क्रूसरे जीशु जेउ बलि उत्सर्ग कले निजर जीवन के, ताहा गोटे संपूर्ण बलि थिला, ताहा परफेक्ट बलि थिला। आम्भ माने समस्ते ईश्वरंकर विरुद्धाचरण करिथिलो, ईश्वरंक विरुद्ध रे आमे कार्य करिथिलो। आमे समस्ते पापी होइथिबारु ईश्वरंकर क्रोधर योग्य थिलो। समस्तंक उपरे जे ईश्वरंकर क्रोध बर्थिबार थिला, सेई सब गुटे दिन रे कल्वरी क्रूसरे जीशुंक उपरे बर्ताइले। आम्भमानकर शांतिजनक शास्ति ताहांक उपरे बर्तिला। हेले जीशु सेही ईश्वरंकर क्रोध सब नेला परे, सेही बलि उत्सर्ग करि सारला परे आउरी मध्य तांकर शरीर रे तांकर आत्मा थिला, तांकर जीवन समाप्त होई नै। एही विषय को आमे बुझिबार अछि, कारण समस्तंकर पाप बड़ कि नहेले जीशु ख्रीष्टंकर बलि बड़ कि बोली पचारले, जीशुंकर बलि ही महान अटे। कारण ईश्वरंकर क्रोध सब पाइला परे मध्य तांकर आत्मा तांको ठारे ही थिला। एही जगतर पाप सब बोही नेला परे मध्य जीशु जीवित थिले। क्रूसरे तांकर आत्मा थिला, आउ जीशु एही जगतरे करिवार किछि काम नथिला। से जेउ उद्देश्य पाई आसिले ताहा संपूर्ण भावरे समाप्त करि सारले। एबे तांकर बलि ईश्वरंक दृष्टि रे ग्राह्य हेला। सेतिपाई सदा प्रभु पिता परमेश्वर जीशुंक आउथरे ग्रहण कले। चतुर्थबाणी अध्ययन करबा समय रे आमे देखिलु ईश्वरंकर मुख जीशुंक ठारू लुचाई थिले, किंतु जीशु जेतेबेले संपूर्ण भावरे भोलीकृत होई सारिले, ईश्वरंकर क्रोध सबु से सांत्वना करि पारिले, ताहा परे पिता तांक ग्रहण कले। सेतिपाई एबे आउथरे जीशु हे पिता बोली डाकी पारुछंती। पितांक सहित तांकर जेउ संपर्क थिला ताहा आउथरे पुनर्बार से पाइउछंती। तांको उपरे जेते पाप रखा हैतिला बर्तिला, सेई सबु पाई से दंड बोही सारिछंती। एबे तांको ठारे किछि पाप नहीं। एबे जणे नूतन सृष्टि माने जे कि गुटे पाप मध्य करि नै, से परि गुटे नूतन सृष्टि भावरे से ईश्वरंकु डाकी पारुछंती। एही पृथ्वी रे जीशुंकर आउ किछि करिबार कार्य नथिला। सदा प्रभु जे उद्देश्य नै तांको प्रेरण करथिले, जगतरे से जहा जहा करिबार थिला सेई सबु संपूर्ण भावरे करि सारिचंती। सेतिपाई से एबे कहउचंती, हे पिता तुम हस्तरे मो आपनार आत्मा समर्पण करूअछि। जदि जीशु तांकर आत्मा समर्पण करि न थान्ते, हेले जीशु केबे मध्य मरि न थान्ते। कारण केही मध्य जीशुंक हत्या करि पारिबे नहीं। एही क्रूस तांक हत्या करि पारिबो नहीं। आम मानकर समस्त पाप तांक ऊपर आसिला, किंतु सेही पाप नहेले पापर दंड रोग कौनसी विषय मध्य जीशुंक हत्या करि पारला नहीं। जीशुंकर जीवन को शेष करि पारला नहीं। एबे जीशु निजे तांकर आत्मा समर्पण करुछंती। जहन लिखित सुसमाचार 10 पर्व 17 पदरे जीशु एपरि कहिले, मु मोहर प्राण दान करिबारु पिता मते प्रेम करंती, आउ मु मोहर प्राण पुनर्बार ग्रहण करिबा निमंते ताहा दान करे। केही मोठारु ताहा नहीं जाई नहीं, मात्र मु आपे ताहा दान करे। ताहा दान करिबाकु मोहर अधिकार अछि और ताहा पुनर्बार ग्रहण करिबाकु मोहर अधिकार अछि।
ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପେ ତାହା ଦାନ କରିବି ଆଉ ତାହା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେହି ଅଧିକାର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ସବୁ ବୋହି ସାରିଲେ, ତାହାପରେ ସେ ଆପେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏହି ବାଣୀ କହିଲା ପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯଦି ସେ ଏହା କହିନଥାନ୍ତେ, ହେ ପିତା ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଯୀଶୁ କହିନଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତେ। ଜହନ 10:11 ଯୀଶୁ ଏପରି କହିଲେ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଆପଣା ମେଷଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେହି ସବୁ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ଆମ୍ଭମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଇବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ, ଆମ୍ଭମାନେ ପ୍ରେମ ବୋଲେ କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରିଛୁ। ରୋମିଓ 5:6 ଆମେ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ କେହି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଅବା କେହି ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ପାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ହୁଏତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନହେଲେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ କେହି ହେଲେ ଆପଣା ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ, ସାହସ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମ୍ଭମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରିଛୁ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ହେଲେ ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ତାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ କ'ଣ ପାଇଛୁ? 9 ସେହିପରି ଲେଖନ୍ତି, ଅତଏବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗଣିତ ହୋଇଛୁ। ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିହେବ? ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ। ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ହେବେ କି, ସେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ କି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି କି ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭମାନେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ କି ବୋଲି କେହି ଯଦି ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୋର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସବୁକିଛି କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିନା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମ୍ଭମାନେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। କୌଣସି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ କଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହିଁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କୌଣସି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ମରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମର୍ପଣ କରିବି। ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମ୍ଭମାନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନେ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଏଠାରେ ରହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତାହା ଆମ୍ଭମାନେ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। ତାହା ଯେଉଁଦିନ ସଫଳ ହେବ, ତାହା ପରେ ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆଉ କରିବାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସେହିଦିନ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିହେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବାର ଅଛି। ତାହାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ଅଛି। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ, ଏହି ଜଗତର ଶୟତାନର କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ ସେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଦୌଡ଼କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବା ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ।
प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु द्वारा आंभ माने आज जीवन पाइछु। प्रभु से तुमको धन्यवाद देउछु बापा। आंभ मानक बदल रे से आंभर दंड नहीं। प्रभु जीशु आंभ मानक निमंते दंडित हेले, ताहा द्वारा आंभ माने आज आशीर्वाद पाइछु। से आंभ मानकर अभिशाप नहीं, आंभ माने आशीर्वाद प्राप्त होटु। प्रभु से आंभ मानकर रोग दुख जंत्रणा सबु से बोही नहीं, ताहा द्वारा प्रभु ताहांक प्रहार रे आम माने सुस्थ होइछु। सेथिपाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु शैतान आम जीवन को नष्ट करथिला, जीशु आम मानक प्रभु सेई शैतानर बंधनर रक्षा करिसंती। से आम मानक निमंते पापार्थक बलि होई प्रभु ताहांकर पवित्र रक्त द्वारा आम मानक उद्धार करिसंती। सेथिपाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा आज आम माने तुमरे आशीर्वाद पाउछु, तुमरी दया अनुग्रह पाइछु। सेथिपाई धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु जे माने ही वाक्य सुनिचंती और मो सहित प्रार्थना करचंती, प्रत्येकंकु तुमे आशीर्वाद कर। प्रभु तुमे आमनक साहाय्य कर, जेपरि तुमरी महान प्रेमर गभीरता को आमे जानि पारिबु, बुझी पारिबु। सेथिपाई आमनक तुमे दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसीय मृत्यु द्वारा आंभ मानक निमंते तुमे जेउ जेउ आशीर्वाद तुमे प्रस्तुत करिवच, ताहा सबु आंभ माने जेपरि आमर निजर जीवन रे पाई पारिबु। सेथिपाई आमनक तुमे दया कर। प्रभु जे माने एही सुसमाचार ग्रहण करि पारनांती सेमानक मध्य तुमे साहाय्य कर। सेमानकर आत्मिक चक्षु तुमे खोली दियो। प्रभु सेमाने मध्य जेपरि ईश्वरक क्रोधर रक्षा पाई पारिबे, सेथिपाई तुमे दया कर। प्रभु तुमे आशीर्वाद कर। प्रभु तुमे आमनक साहाय्य कर। आमे मध्य जेपरि जीशु ख्रीष्टंक परि प्रभु आंभ मानक निमंते तुमे जेउ उद्देश्य रखिवच, ताहा संपूर्ण भाव रे एही जगत रे समाप्त करि पारिबु। सेथिपाई आमनक तुमे दया कर। सेही दिन पर्यंत प्रभु आमनक एही जगत रे तुमे बंचाई रखिबो, सुस्थ सबल रे रखिबो। प्रभु तुमरी कार्य करिबा का आमनक तुमे शक्ति प्रदान करिबो बोली आमे विश्वास करछु बापा। प्रभु जेते लोक मो सहित प्रार्थना करचंती प्रत्येकंकु तुमे आशीर्वाद कर, प्रत्येकंकु तुमे उत्तम स्वास्थ्य दियो। प्रभु सब प्रकार अभाव असुविधा प्रभु तुमे रक्षा कर। प्रभु जीशु जेपरे जगत रे जय लाभ करथिले, ठीक सेपरे आम माने मध्य प्रभु प्रत्येक परिस्थिति को जेपरे जय करि पारिबु। सेथिपा आमनक तुमे दया कर, तुमे ही आशीर्वाद कर। एही प्रार्थना नाजरतीय जीशु ख्रीष्टंक नाम रे मागिली, आमेन। जदि आपण एही वार्ता द्वारा आशीर्वाद पाइछंती हेले आपणकर बंधु एवं संपर्क मानक सहित यहाँ शेयर कर।